अस्सलाम वालेकुम। अब तक ईरान अमेरिका टेंशन के हवाले से ये तस्वुर था कि इसराइल ने काफ़ी अरसे तक, काफ़ी हफ्ते तक लॉबिंग करके अमेरिकन इसराइली जो पब्लिक अफेयर्स कमेटी है और दूसरे लोगों ने लॉबी करके डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर मजबूर किया कि वो अब ईरान पर हमला करें और मिलिट्री स्ट्राइक करें। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने बड़ी तहलका खेज खबर दी है कि बुनियादी तौर पे इसराइल और सऊदी अरब ने ट्रंप को कहा कि वो हमला करें, और ट्रंप और अमेरिकी इंटेलिजेंस, स्पेशली अमेरिकी ऑफिशियल्स, इस बात पे कन्विंस नहीं थे कि ईरान कोई फौरी तौर पर अमेरिकियों के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है। और अब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी और कांग्रेस में भी बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ईरान से कोई उस तरह का ख़तरा नहीं था। खुद ट्रंप ने माजी में इस बात का एतराफ़ किया कि उसने उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था। और कुछ अमेरिकी हुकूमत की रिपोर्टें इस बात का इशारा देती हैं कि ईरान को इवन ब्लास्टिक मिसाइल बनाने के लिए, नई खेप बनाने के लिए 10 साल का अरसा दरकार है, जबकि न्यूक्लियर वेपन से तो बहुत सारे माहिरीन के मुताबिक ईरान बहुत दूर है। अभी वाशिंगटन वो पोस्ट ने ये कोट किया, डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च सैटरडेज वाइड रेंजिंग अटैक्स ऑन ईरान after a weeks long lobbying effort by an unusual pair of US allies in the Middle East, Israel and Saudi Arabia। तो अखबार कह रहा है कि जो सैटरडे को अमेरिका ने मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च की, वो गैर मामूली जो पेयर था, जोड़ा था, इसराइल और सऊदी अरेबिया का, उनके कहने पर की, उनकी कोशिशों पे की। अकॉर्डिंग टू 4 पीपल फेमिलियर विद द मैटर। और ये अखबार को 4 लोगों ने बताया जो इस वाक़े से जो है, मसलन इस सारी पेशरफ्त से कि सऊदी फ़ोन कर रहे हैं और इजरायली फ़ोन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को बताया। एज इजरायली एंड यूएस फोर्सेस टीम अप टू टॉपल इरानियन regime, Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei आफ्टर नियरली 4 decades इन पावर। मसलन 4 डेकेड्स के पावर के बाद जो है, उन्होंने उसकी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए किया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रिंस, अखबार ये क्लेम कर रहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कई निजी कॉल्स की ट्रंप को गुज़िश्ता महीने में, और ये एडवोकेट किया कि अमेरिका को ईरान पे हमला कर देना चाहिए, डिस्पाइट हिज पब्लिक सपोर्ट फॉर अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। अब अखबार ये कह रहा है कि ट्रंप की ये कोशिश थी, ट्रम्प की भी ये कोशिश थी कि इसको डिप्लोमेटिकली किया जाए, लेकिन अखबार ये इम्प्लाई कर रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अवामी सतह पर, ये ज़ाहिरन वो ये कोशिश कर रहे थे, ये तासुर दे रहे थे कि इस मसले को, ईरान के मसले को सिफारती तौर पे हल होना चाहिए, लेकिन प्राइवेटली वो ट्रंप को कॉल कर रहे थे, और मल्टीपल कॉल्स की उन्होंने गुज़िश्ता महीने में, जिसमें उन्होंने ट्रंप को कहा कि अमेरिका पे हमला किया जाए। आगे वो बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से लिखता है, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, meanwhile, continued his long running public campaign for US strikes against what he views as an existential enemy of his country। मसलन उन्होंने दूसरी तरफ नतन्याहू ने अपनी वो मुहिम जारी रखी ईरान के खिलाफ, जिसको वो समझते हैं कि उनके वजूद के लिए, इसराइल के वजूद के लिए जो है वो खतरा है। अब अखबार आगे लिखा है, द कंबाइंड एफर्ट हेल्प्ड लीड ट्रम्प टू ऑर्डर ए मैसिव एरियल कैंपेन अगेंस्ट ईरान्स लीडरशिप एंड मिलिट्री। और ये कह रहा है कि ये मुश्तरका कोशिश है जो इसराइल और सऊदी अरेबिया की थी, उसने फिर ट्रम्प को एक तरीके से मजबूर किया कि वो जो है वो ये मिलिट्री स्ट्राइक करे, which in its initial hour led to the death of Khamenei and several other senior Iranian official। जिसकी पहले ही घंटे में, इब्तदाई घंटे में, खामनाई और दूसरे सीनियर मिलिट्री लीडर्स जो है वो उसमें मारे गए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूएस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि ईरान खतरा नहीं था। अब अखबार लिखता है, द अटैक केम डिस्पाइट यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट्स that Iran's forces were unlikely to pose an immediate threat to the US mainland within the next decade। मसलन यूएस इंटेलिजेंस का ये असेसमेंट था कि ईरानी फोर्सेस जो हैं वो किसी भी तरह एक अशरे तक, मसलन 10 साल तक, कोई जो अमेरिका की मरकजी सरजमीन है उसके लिए कोई खतरा नहीं है।
Saturday's attack on Iran was a break from decades of US decision making to hold back from a full-scale efforts to depose the regime of a country of more than 90 million people. अब वो ये कह रहा है कि भाई सैटरडे का अटैक जो है वो उस रिवायत से हटकर था जिसके तहत अमेरिका ने एक तवील अरसे तक जो है वो फुल स्केल जंग शुरू नहीं की या फुल स्केल हमला शुरू नहीं किया कि जिसके तहत जो है वो ईरानी गवर्नमेंट 9 करोड़ लोगों की ईरानी गवर्नमेंट जो है वो उसको डिपोज किया जाए. It also marked a stark shift from Trump's own previous military forays, which until now have been far narrower in scope. इससे पहले जो इसकी मिलिट्री जो भी एडवेंचर थे ट्रम्प के वो निस्बतन महदूद थे. अब अखबार लिख रहा है नाउ ट्रम्प विल बियर द रिस्क ऑफ द बैट ही हैज प्लेस्ड. अब उसने जो जुआ खेला है उसके रिस्क का भी सामना करना पड़ेगा. And a major military operation conducted from the air can achieve political goals on the ground. और ये देखना पड़ेगा कि जो हवाई हमले हैं वो किसी सियासी मकसद को पूरा कर सकते हैं या नहीं. अब वो ट्रम्प की बता रहे हैं जो ट्रम्प ने अपनी बातें की. नो प्रेसिडेंट वाज विलिंग टू डू व्हाट आई एम विलिंग टू डू टुनाइट, Trump told Iranians in a video address posted as US bomb rained down on targets across Iran. Now you have a president who is giving you what you want, so let's see how you respond. अब वो ट्रम्प ने जो ईरानियन लोगों को कहा है कि भाई आप उठें और अब जो है वो एक तरीके से अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत करें. अब आगे अखबार लिखता है The Saudi push for an attack came as presidential envoy Steve Witkoff and Trump's son-in-law Jared Kushner pursued negotiation with Iranian leaders over the country's nuclear and missiles programs. अब ये जो सऊदी अरेबिया ने जो अमेरिका को पुश किया या अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि वो ईरान पे हमला करेगी उस दौरान हो रहा था जब जेराड कुश्नर जो इसका दामाद है ट्रम्प का और स्टीव विटकॉफ जो ट्रम्प का एनवॉय है वो बात कर रहे थे ईरानियन लीडर से मिसाइल्स पर और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इस पर बातचीत कर रहे थे. All those talks proceeded. Riyadh issued a statement following a phone call between the Crown Prince and Iranian President that Mohammed would not allow Saudi airspace or territory to be used in an attack on Iran. और इंटरेस्टिंग बात यह है जिससे ये तासुर जाएगा अखबार की रिपोर्ट से कि इन रियलिटी मोहम्मद बिन सलमान डबल गेम कर रहे थे. तो जब ईरानी प्रेसिडेंट से वो उन्होंने फ़ोन पर बात की तो उन्होंने ये यकीन दिलाया कि जी वो अपना एयर स्पेस को जो है वो अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे. ये उन्होंने फ़ोन कॉल पर बात की. In his discussion with US officials, however, अब वो ये कह रहे हैं कि लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने जो US ऑफिशियल से बात की ईरानी प्रेसिडेंट को वो कह रहे हैं कि वो अपनी सरजमीन को जो है वो ईरान पर हमले या एयर बेसिस को ईरान पे हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे. लेकिन इस अमेरिकन ऑफिशियल से मोहम्मद बिन सलमान ने कहा द सऊदी लीडर वार्नड दैट ईरान वुड कम अवे स्ट्रॉन्गर एंड मोर डेंजरस इफ द यूनाइटेड स्टेट डिड नॉट स्ट्राइक डाउन. और ईरानी अमेरिकन लीडर्स को या ऑफिशियल्स को मोहम्मद बिन सलमान ने अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट बताया कि अगर आपने अभी ईरान पर हमला नहीं किया उसको टारगेट नहीं किया तो ईरान मजीद ताकतवर होगा और मजीद खतरनाक बनकर साबित होगा. आफ्टर amassing the largest military presence in the Middle East since the 2010 invasion of Iraq, said the people who, like others, spoke on the condition of anonymity to discuss the sensitive situation. अब जिन लोगों ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया तो उन्होंने इस शर्त पे बताया कि उनका नाम ना लिया जाए क्योंकि यह हसास मामला है. अब मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस जो सऊदी अरब के हैं, Muhammad's position was reinforced by his brother, Saudi Defense Minister Khalid bin Salman, who held closed-door meetings with US officials in Washington in January and warned about the downsides of not attacking, the people said. तो जिन लोगों ने वाशिंगटन पोस्ट से बात की उन्होंने कहा कि मोहम्मद ने जो नुक्ता नज़र लिया था, जो उसका मौक़िफ़ था, उसको मज़ीद
اس بات کو مزید اس سے تقویت ملتی ہے کہ محمد بن سلمان کا جو بھائی ہے سعودی ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان، اس نے بھی جب جنوری میں واشنگٹن میں امریکی آفیشل سے ملاقات کی تو اس نے بھی یہ بتایا کہ اگر ایران پر حملہ نہیں ہوتا تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ The Saudi leader's complicated position probably reflected his desire to avoid Iranian retaliation against his country's vulnerable oil infrastructure۔ تو اب وہ یہ اخبار لکھ رہا ہے کہ سعودی جو فرما رواں ہیں انہوں نے غالباً یہ پوزیشن اس لیے اختیار کی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایران کوئی انتقامی کارروائی کرے، کیونکہ ان کے ملک میں جو آئل کا انفراسٹرکچر ہے وہ جو ہے وہ کافی کمزور ہے، مثلا اٹیک کے حوالے سے۔ ایران ڈومینیٹڈ، اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب میں شیعہ سنی بھی وہ ہے۔ Following the initial US attack on Saturday, Iran did retaliate against Saudi Arabia. Riyadh issued a furious statement condemning the attack and calling on the international community to take all necessary action. And so this is really very interesting، تہلکہ خیز بھی ہے۔ اب اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ناقدین کے خیال میں سعودی عرب کو 3 چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سعودی عرب نے ایسا کیا ہے، یا سعودی عرب اسٹرانگ ریبٹل کے ساتھ نہیں آتا، یا واشنگٹن پوسٹ اپنی سٹوری کو وڈرا نہیں کرتا، یا امریکن آفیشلز اگر کھل کے نہیں بولتے کہ سعودی عرب نے ایسا نہیں کیا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایران جو آلریڈی ملٹری بیسز کا نام لے کر اس نے سعودی عرب پر حملے کیے ہیں، ان حملوں میں شدت آ سکتی ہے اگر جنگ چلتی رہی۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ حوثی ریبلز جو ہیں ان کو ایران ممکنہ طور پہ استعمال کر سکتا ہے، اور حوثی ریبلز نے ماضی میں بھی سعودی عرب کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، اور ابھی مزید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور حوثی ریبلز یمن میں سعودی عرب کی مخالفت پر پہلے ہی چراغ پا ہیں، تو اب ان کو ایک اس طرح جواز مل جائے گا اور ایران بھی یوز کرے گا۔ تیسرا میرے خیال سے چیلنج سعودی عرب کے لیے یہ ہوگا کہ مسلم ممالک میں اس کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوگی، سعودی عرب کی جو اس کی ساکھ ہے وہ متاثر ہوگی، کیونکہ بہت سارے مسلم ممالک اور مسلم ممالک میں جو مسلمان ہیں وہ سعودی عرب کو ایک طریقے سے اسپریچول لیڈر سمجھتے ہیں، اور سعودی عرب کے مقدس مقامات کے حوالے سے وہ ہے۔ حالانکہ وہ ایران سے بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے، ایرانی حکومت سے، لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ کے حملے کو غلط سمجھتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان حملوں کو غلط سمجھتی ہے، اور یہ جب لازم بات ہے ریویل ہوگا کہ سعودی عرب اور اسرائیل دونوں نے ریکویسٹ کی، تو اس سے جو ایون عرب ورلڈ میں بھی سعودی عرب کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوگی۔ یہ اس کو سعودی عرب کو جو ہے وہ تیسرے بڑے چیلنج کا یہ سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نقصان کو جو ہے وہ سعودی عرب کس طرح جو ہے وہ اس نقصان سے کس طرح بچتا ہے۔ تو یہ بڑی تہلکہ خیز بات ہے، اور ممکنہ طور پر اگر یہ صورتحال بگڑی تو سعودی مفادات پر جو ہے وہ پھر ایران اپنے جو پراکسیز کے ذریعے، دوسرے ذریعے، جہاں ایران کے پراکسیز نہیں بھی ہیں وہاں پبلک سپورٹ ہے، جیسے پاکستان ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان ممالک میں سعودی عرب کے خلاف غصہ مزید بڑھے گا، اس کے خلاف مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں، اور ممکنہ طور پہ سعودی مفادات کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو سعودی عرب کے لیے یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے، اور اگر یہ جنگ طول پکڑتی گئی تو پھر سعودی عرب کے لیے یہ تہلکہ خیز انکشافات جو ہے وہ بڑے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ کچھ ناقدین کے مطابق یہ ضرورت اس امر کی کہ سعودی عرب اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس جنگ کو جتنی جلدی رکوا سکے وہ رکوائے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر لازمی بات ہے جنگ کے رکنے سے ایران کی کچھ مشکلات کم ہوں گی، تو شاید پھر اس بات کو نظر انداز کر دیا جائے اور پھر سعودی عربیہ ایکسپلین بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سر دس یہ جو واشنگٹن پوسٹ کے تہلکہ خیز انکشافات ہیں
اگر یہ جنگ چلتی رہی تو اس کے جو ہے وہ دور رس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔